Je suis triste, il m'est arrivé un truc de ouf hier. J'ai acheté un truc de ouf hier. Ce mec est chiant. Waouh, Liliane, tes boucles d'oreilles sont top. Elle achète des fringues tous les samedis. C'est chelou. Tu travailles dans quelle boîte? J'ai créé ma propre boîte l'année dernière. C'est carrément bien. J'aime carrément cette robe. Qui est-ce? Ah, il est mon meilleur pote. Il s'appelle Paul. Oh là là, je vois rien. J'ai la trouille. Bonjour, bonjour à tous. Je suis Liliane。大家好，我是 Liliane。今天呢，Liliane将要跟大家分享，在这个书上学不到却非常非常实用的10个法语俚语啊。那之前呢，我已经出过几期视频是关于法语实用俗语。如果大家还没有看这几个视频的话，可以先去找来看哦。那我们现在废话不多说，赶紧开始吧 ，on y va。第一个非常实用的俚语呢是 ouf。ouf 这个词呢，其实是法语里面的这个夫反过来写了。那夫的意思就是说疯狂的，那反过来写就是 ouf， 这个 f 要发音哦。ouf 表示很疯狂的、难以置信的、不可思议的、很棒、很好的意思。我来举几个例子，比如说 J'ai acheté un truc de ouf hier。J'ai acheté un truc de ouf hier。这句话的意思就是说，昨天我买了一个很棒很好的东西。这里面呢 j'ai acheté 用的是法语复合过去时。acheter 这个词呢表示买的意思，那它用的是 avoir 作为助动词哦。un truc 这个词呢，它也是一个俗语，表示东西的意思。的 ouf， 那这里面 ouf 就是一个很好的意思，它是一个形容词，就非常好非常棒的东西。j'ai acheté un truc de ouf hier。 再举另外一个例子J'ai regardé une vidéo de ouf hier. J'ai regardé une vidéo de ouf hier. 这句话的意思是说，昨天我看了一个非常好、非常棒的这个视频哈。J'ai regardé 这里面用的也是法语复合过去时哈。Une vidéo 啊 ，une vidéo 是一个视频，什么样的视频呢 ？De ouf。ouf 我们刚刚说是很好的、很疯狂的、很棒的意思，也就是说，昨天我看了一个很棒、很疯狂的视频。J'ai regardé une vidéo de ouf hier。再举另外一个例子 ，Wow, tu as une voiture de ouf. Tu as une voiture de ouf。这里面 tu as une voiture， 你有一辆车，什么样的车呢？de ouf 就是难以置信、很疯狂一辆车，比如你有一辆超级跑车，我看到了，我就可以感叹到 ，Wow, tu as une voiture de ouf。哇，你有一辆非常疯狂的车，也就是你一辆很好的车的意思。再举最后一个例子啊 Je suis triste, il m'est arrivé un truc de ouf hier. Je suis triste， 我很伤心。Il m'est arrivé un truc de ouf hier。Il m'est arrivé， 这里面呢是我发生了一件事情，什么样的事情呢 ？Un truc de ouf， 一件令人难以置信的事情啊。这个 truc 呢是表示事情 chose 的意思，那这里面用 ouf 来形容它，就是一件不可思议、难以置信的事情，所以我很伤心。Je suis triste, il m'est arrivé un truc de ouf hier。 第二个口语当中非常常用的俚语 chiant 这个词的意思就是使人非常烦恼、令人非常厌倦的意思。口语当中经常说啊 c'est chiant， oh là là c'est chiant 啊，哇，真是太烦人了。相当于 c'est ennuyeux 也是表示烦人的意思。举一个例子，比如说这个男人好烦人呐 Ce mec est chiant. Ce mec est chiant. 这里面的 mec 也是一个俗语哈，表示男人的意思，相当于 homme。Ce mec est chiant 啊，这个男人真的是好烦人呐。第三个非常实用的俚语呢是 top 这个词呢，在口语当中用的非常多，表示 super génial。我们口语当中真的是用的非常非常多，比如说 ta robe est top，ta robe est top， 相当于 ta robe est super，ta robe est jolie 的意思哦。Wow, Liliane, tes boucles d'oreilles sont top。
Tes boucles d'oreilles sont top， 就是哇，莉莉安的你的耳环真漂亮，真好看的意思哈。大家有没有看过法国的一个真人秀节目呢？叫 Top Chef。Top Chef 就表示厨师、厨师长的意思。那 Top Chef 其实是一个关于厨艺比赛的一个节目哈，现在应该是到第10季了，我记得，反正就是每年都有的。如果喜欢看别人做菜的话，可以看一看。那这个节目我个人有一段时间是非常喜欢，一直看，但最近没怎么再看了。你们看过这个真人秀的节目吗 ？Top Chef。第4个非常实用的俚语呢是 des francs。franc 这个词呢，相当于 vêtement， 就是衣服的意思。比如说 Elle achète des francs tous les samedis。Elle achète des francs tous les samedis。这句话的意思就是说，她每个星期六都买衣服的意思。Elle achète， 她买 des francs， 就是 des vêtements 衣服的意思。tous les samedis 每个星期六的意思。这里面星期六呢是阳性复数，所以这个 do 呢我们要用阳性复数的形式哈。Elle achète des francs tous les samedis。第5个非常实用的俚语呢是 une boîte。une boîte 呢，它的原意有很多种意思，比如说是一个盒子，还有就是夜总会的意思。这个 une boîte 我们用作俚语呢，就表示公司的意思，相当于 une entreprise 或者 une société。比如说 tu travailles dans quelle boîte？tu travailles dans quelle boîte？ 相当于 tu travailles dans quelle entreprise？ 你在哪一家公司工作呀 ？tu travailles dans quelle boîte？再举另外一个例子，比如说 j'ai créé ma propre boîte l'année dernière。j'ai créé 我创立，我创建，这里面用的是 passé composé 复合过去时，因为动作已经完成了。ma propre boîte 我自己的公司，这里面 propre 不是干净的意思，它放在名词前面，它是一个引申的意义，表示属于某个人的，那就是我自己的 ma propre boîte， 相当于 ma propre entreprise。l'année dernière 就是去年的意思，去年我创造了属于我自己的公司，确实是真的，但是我的公司只有我一个人哈。J'ai créé ma propre boîte l'année dernière。第6个非常实用的俚语呢是 un bot 或者 une bot。un bot une bot， 因为 bot 这个词以 a 结尾，所以它阴阳性同形。这个 un bot 或者 une bot 呢，相当于 un ami 或者是 une amie， 就是一个朋友的意思。比如说 qui est-ce？ il est mon meilleur pote， il s'appelle Paul。 qui est-ce？ qui est-ce 就是他是谁呀？il est mon meilleur pote， 这里面呢meilleur 表示最好的意思 mon meilleur pote 就是 mon meilleur ami 最好的朋友的意思哈。il s'appelle Paul， 他叫 Paul。 qui est-ce？ il est mon meilleur pote， il s'appelle Paul。 第7个口语当中也是非常实用的俚语呢是 carrément 相当于 très beaucoup 很非常的意思。比如说 c'est carrément bien，c'est carrément bien 相当于 c'est très bien， 这非常好的意思。c'est carrément bien。 再举另外一个例子 j'aime carrément cette robe。j'aime carrément cette robe 相当于 j'aime beaucoup cette robe， 意思就是我非常喜欢这件裙子的意思。接下来我们学习第8个俚语，跟刚刚这个第7个 carrément 这个俚语也是一样的意思，表示非常狠的意思。那这个词呢是 grave， 它的原意表示严重的，那但是这里面呢它用作俚语呢表示非常的意思。刚刚我们说 c'est carrément bien， 我们也可以说 c'est grave bien， 相当于 c'est très bien 的意思。j'aime carrément cette robe， 我们也可以说 j'aime grave cette robe， 就相当于 j'aime beaucoup cette robe。 这2个俚语呢 carrément grave 都是口语当中非常常用非常实用的啊。那这2个都表示非常狠的意思。第9个非常实用的俚语呢是 chelou。chelou 这个词呢是 louche， 它反过来写了。法语有非常多这样反过来写的这个词，反过来写的这个词呢叫 verlan 就是反过来写的词，像我们这边的 louche
louche 呢，它表示奇怪的意思，那把它反过来，我们说嘘放在前面，然后 lou 呢放在后面，就变成 chelou。chelou 的意思呢是 bizarre 的意思，就是很奇怪的意思。我们举几个例子把它运用起来哈。口语当中经常说 c'est chelou，c'est chelou 表示 c'est bizarre， 很奇怪的意思。c'est trop chelou 相当于 c'est trop bizarre。再举一个例子 ，regarde，il est chelou， 看他好奇怪啊的意思。regarde 看 ，il est chelou 他很奇怪regarde，il est chelou。看他很奇怪耶。再举另外一个例子 ，Notre nouveau prof est chelou。je suis d'accord avec toi. Notre nouveau prof est chelou. Notre nouveau prof est chelou。这里面有一个词是法语里面的简写 ，prof 相当于 professeur。那这里面 nouveau 呢是新的意思，也就是说，我们新的这个老师很奇怪哦。Notre nouveau prof est chelou。Je suis d'accord avec toi， 就是我同意你的说法的意思。Notre nouveau prof est chelou。Je suis d'accord avec toi。第10个非常实用的俚语，这里面呢是一个短语 ，avoir la trouille。avoir la trouille 相当于 avoir peur。比如说je ne vois rien，j'ai la trouille。je ne vois rien，j'ai la trouille。我什么也看不到，我很害怕的意思。Je ne vois rien， ne 什么什么什么 rien 就表示什么都没有。voir 是这个 voir 这个动词的动词变位表示看的意思，就是我什么也看不见，然后我怎么样 ？J'ai la trouille， 我很害怕的意思，相当于 Je ne vois rien，j'ai peur 的意思，就是我什么也看不到，我很害怕。Je ne vois rien，j'ai la trouille。这里面呢，口语当中也可以省掉，你可以说。Je vois rien, j'ai la trouille. Oh là là, je vois rien, j'ai la trouille. 好，那今天呢，丽亮跟大家分享的法语口语当中非常实用的10个俚语就到这里啦。喜欢这个视频的话，记得点赞、转发、留言、评论哦。你们的点赞、转发、留言、评论就是对我最大的支持。如果你不想错过每一期丽亮的新上传的视频的话呢，点击底下的这个小铃铛。开启小铃铛，你就会在每一次我上传新视频的时候收到消息的提醒哦。有什么疑问的话呢，也可以在视频底下留言告诉我。想要跟丽亮学习法语的话呢，可以扫描微信二维码，请注明学习法语就可以加丽亮的微信了。但是，请不要随意扫描我的微信二维码，因为我的课程是收费的哦，所以呢，非诚勿扰。感谢你们收看今天的视频，那我们下次再见啦！À la prochaine， salut。